جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے استحکام پاکستان پارٹی کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل، علی حیدر زیدی بھی نئی پارٹی میں شامل۔ جہانگیر ترین آج جماعت کے منشور اور ترجیحات کا اعلان کریں گے۔ لیاقت علی رپورٹ کر رہے ہیں۔ ملک کے سیاسی منظرنامے پر نئی سیاسی جماعت قائم، استحکام پاکستان پارٹی کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ جہانگیر ترین نے علیم خان کے گھر ایشائیے میں نئی جماعت کا اعلان کیا۔ آج لاہور کے مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس ہوگی جس میں جہانگیر ترین جماعت کے منشور اور ترجیحات کا اعلان کریں گے۔ جماعت کے اعلان کے موقع پر دیے جانے والے ایشائیے میں 100 کے قریب سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے نئی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور سابق وفاقی وزیر علی حیدر زیدی بھی جہانگیر ترین کے ساتھ ملے۔ سابق وفاقی وزیر عامر قیانی اور فردوس عاشق عوان نے بھی نئی جماعت جوائن کر لی۔ اسی طرح محمود مولوی، فیاض الحسن چوہان اور ڈاکٹر مراد راست نے بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ نعمان لنگڑیال، جلیل شرک پوری، سید اکبر نوانی، صاحبزادہ سید سعید الحسن اور نریش شکور نئی پارٹی میں شامل۔ سابق ایم پی اے ظہیر الدین الزئی، جاوید انصاری، طارق عبداللہ، چودھری اختر رفاقت گیلانی بھی شامل۔ جے پرکاش، جی جمال، اجمل وزیر اور دیگر بھی ایشائیے میں شریک تھے۔ جہانگیر ترین، علیم خان اور دیگر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نئی جماعت کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرنے کا اعلان کیا۔ ایکسپورٹ بڑھنے سے ملک کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ پہلے اپنے لوگوں کو امیر کرنا ہوگا، پھر ٹیکس لینا ہوگا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا تقریب سے خطاب، بولے پنجاب کے بڑے بزنس مین سب اپنا کردار ادا کریں۔ معیشت کی بہتری ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے۔ ملک میں میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے۔ آصف علی زرداری کا مزید کیا کہنا تھا، اب آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ I told that Pakistan has to go to double digits exports. That doesn't mean 20 billion, that means 200 billion. And there is no way, there's nothing we lack. There's nothing you lack. There's not the brain, the manpower, everything we have. I don't believe in even getting foreign investors, because foreign investor will take from you, they'll put in $1 and they'll take $5 out. They have to, it's their business. جتنا بڑا آدمی ہے اتنا بڑا ریٹرن مانگتا ہے. So we can do it among ourselves. پنجاب کے اتنے بڑے بزنس مین ہیں، آپ کٹھے ہو جائیں، انڈسٹریز چوز کر لیں، اس پہ گروپس بنا لیں، آپ بنائیں اینڈ اپنے جیب سے ڈالیں. We will guarantee them. We will guarantee those loans. We will guarantee your investment. Mahathir came to Pakistan when he was invited. And one sentence I remember of his is better than anything else. He said, پہلے اپنے لوگوں کو امیر تو کرو پھر ٹیکس کرو. So the whole question is کہ we keep trying to churn out juice out of the people who are already taxed کہ تھوڑا اور دے دیں، تھوڑا اور دے دیں. وہ پیسے مر رہا ہے. An economy is not for 5 years, 10 years, 15 years. It's for our coming children of our children. It's the coming generation to come. And believe me, اگر آپ کی 2-2.5 بلین 250 بلین کی 300 بلین کی ایکسپورٹ ہو، you will forget کہ جی فوج میں اتنا خرچہ ہو رہا تھا، اس سے اتنا خرچہ ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ حکومت اس بجٹ میں ایسا نظام وضع کرے جس سے کرپشن کا خاتمہ ہو۔ دنیا میں جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں بجٹ کا روز دہشت ناک ہوتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جماعت اسلامی کے پری بجٹ سیمینار سے خطاب میں مزید کہنا تھا کہ حکومت کے سامنے عوامی تجاویز نہیں بلکہ اصل آرڈر IMF کا ہوتا ہے۔ بجٹ کے وقت ہماری حکومت تاجر، زرعی ماہرین، مزدوروں کے نمائندوں سے مشاورت ہی نہیں کرتی۔ IMF کے مطابق $17 بلین پاکستان میں میراث یافتہ طبقہ کھا جاتا ہے۔ پاکستان میں 7 ارب روزانہ کرپشن ہوتی ہے۔ اگر اسحاق ڈار بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں تو وفاقی شرعی عدالت کے مطابق سود فری بجٹ پیش کریں۔
موجودہ سیاسی صورتحال میں سیاسی جوڑ توڑ بھی جاری ہے۔ سابق تحصیل ناظم شیخو پورہ بلال ورک ساتھیوں سمیت مسلم لیگ کاف میں شامل ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق بلال ورک نے ساتھیوں سمیت چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ چوہدری محمد سرور اور سیکریٹری جنرل پنجاب چوہدری شافع حسین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چوہدری محمد سرور کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا، اب اس مشکل مرحلے میں پاکستان بچائیں گے۔ چوہدری سرور نے کہا کہ سیاسی بحران میں واحد غیر متنازع شخصیت چوہدری شجاعت اور پارٹی پاکستان مسلم لیگ ہے۔ پاکستان کا قومی پرچم اور افواج پاکستان کی عزت و تکریم ہماری ریڈ لائن ہے۔ چوہدری شافع حسین کا کہنا تھا کہ سیاسی محاذ پر بڑا سرپرائز دیں گے، آنے والے الیکشن میں بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی مشکلات بڑھ گئیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن میں لاہور سمیت پنجاب بھر میں رشوت کے عوض تعیناتیوں اور تقرریوں پر مقدمہ درج۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سمیت 8 اہم شخصیات کو نامزد کیا گیا ہے۔ راحیل علی کی رپورٹ دیکھیے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار محکمہ اینٹی کرپشن کے ریڈار پر۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں رشوت کے عوض تعیناتیاں اور تقرریاں کرنے کا الزام لگایا گیا۔ مقدمے میں اہم سیاسی شخصیات کے ساتھ بیوروکریٹس بھی پھنس گئے۔ سابق خاتون اول کا بیٹا ابراہیم مانی کا بھی مقدمے میں نامزد۔ صالحہ سعید، خواجہ سہیل، احمد عزیز تارڑ سمیت متعدد سابق بیوروکریٹس بھی شامل۔ اینٹی کرپشن حکام کا کہنا تھا کہ طویل چھان بین کے بعد مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ملزموں نے بھاری رشوت لے کر افسروں کو من پسند پوسٹیں دیں۔ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، جلد گرفتاریاں متوقع ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن میں سرکاری اراضی پر قبضے اور رشوت کے 2 مقدمات پہلے بھی درج ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راحیل علی، لاہور نیوز۔ پنجاب اسمبلی کے ریکارڈ میں رد و بدل کر کے بھرتیاں کرنے کا کیس، سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور شریک ملزم رائے ممتاز کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت پر سماعت آج تک ملتوی۔ اینٹی کرپشن عدالت نے تفتیشی آفیسر کو ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سینئر اسپیشل جج اینٹی کرپشن کورٹ علی رضا نے بعد از گرفتاری درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ عدالت نے پوچھا کیا سیشن کورٹ میں درخواست کا فیصلہ ہو گیا؟ پرویز الہی کے وکیل رانا انتظار نے موقف اپنایا کہ نہیں، ہم نے تو بحث کرنا تھی، دلائل دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اب فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ پروسیکیوشن نے موقف اپنایا کہ اس کیس کا ریکارڈ نہیں ہے، تفتیشی آفیسر کسی اور مقدمے کے لیے ریکارڈ لے گیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ریکارڈ کہاں ہے، تحریری طور پر آگاہ کریں، اگر ایسا ہے تو تفتیشی آفیسر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہائی کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے۔ جب عدالت کے نوٹس ہو گئے تو پھر تفتیشی کیسے کہیں جا سکتا ہے؟ پروسیکیوٹر نے کہا کہ پرویز الہی کو جوڈیشل بھیجنے کے لیے ہماری نگرانی کی درخواست سیشن کورٹ میں پینڈنگ ہے، عدالت سے استدعا ہے کہ تاریخ دے دیں۔ عدالت نے سماعت جمعرات 2 بجے تک ملتوی کر دی۔ پرویز الہی اور دیگر پر پنجاب اسمبلی کے ریکارڈ میں رد و بدل کر کے بھرتیوں کا الزام ہے۔ پرویز الہی کے شریک ملزم رائے ممتاز حسین نے بھی درخواست ضمانت دائر کر رکھی ہے۔ وزیر آباد حملہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے طلب کرنے کے باوجود پروسیکیوشن شریک ملزم کی ضمانت کے کیس میں ریکارڈ پیش نہیں کر سکا۔ عدالت نے 27 جون کے لیے تیسرا نوٹس جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس امجد رفیق پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ شریک ملزم طیب جہانگیر بٹ کی طرف سے میاں داؤد ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پولیس نے طیب بٹ کو 4 نومبر 2021 سے گرفتار کر رکھا ہے۔ جے آئی ٹی نے طیب بٹ کی 10 جنوری کو گرفتاری ظاہر کی۔ پروسیکیوشن 6 ماہ گزرنے کے باوجود تفتیش مکمل کرنے اور حتمی چالان جمع کرانے میں ناکام ہے۔ عدالت شریک ملزم طیب بٹ کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آج ریکارڈ آیا ہے۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ وزیر آباد حملہ کیس کا ریکارڈ نہیں آ سکا۔ نئی جے آئی ٹی کے سربراہ سید خرم کا کہنا ہے کہ پچھلی جے آئی ٹی کے سربراہ غلام محمود ڈوگر ریکارڈ نہیں دے رہے، جس پر فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ یہ تو سرکاری وکیل نے گزشتہ سماعت پر بھی کہا تھا، آج نیا سرکاری وکیل آ گیا ہے۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ پہلے پروسیکیوٹر کی آج چھٹی ہے، اس لیے میں پیش ہوا ہوں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ریکارڈ پیش کرنا پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے، ریکارڈ نہیں ہوگا تو کیس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ سرکاری وکیل نے کہا کہ مہلت دے دیں، آئندہ سماعت پر ریکارڈ پیش کر دیں گے۔ عدالت نے مزید سماعت 27 جون تک ملتوی کرتے ہوئے ریکارڈ طلبی کے لیے تیسرا نوٹس جاری کر دیا۔ گجرات کو ڈویژن، وزیر آباد ضلع اور احمد پور چٹھا کو تحصیل کا درجہ معطل کرنے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے نگران پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔
गुजरात को डिवीजन, वजीराबाद जिला और अहमदपुर चट्टा को तहसील का दर्जा मुअत्तल करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इखलाक चट्टा समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजारों के वकला काजी मुबीन और सलमान टीपू मखदूम ने नुक्ता उठाया कि निगरान हुकूमत को साबिक वज़ीर परवेज इलाही के इक़दाम को मुअत्तल करने का कोई इख्तियार नहीं है। ये फैसले एक मुंतखब हुकूमत ने किए थे। निगरान हुकूमत मुस्तकिल बुनियादों पर किए गए साबिक हुकूमतों के इक़दाम को मुअत्तल नहीं कर सकती। वकला ने निशानदही की कि निगरान हुकूमत का काम रोजमर्रा के अमूर निपटाना और शफाफ इंतखाबात कराना है। निगरान हुकूमत मुस्तकिल नौयत के इक़दाम नहीं कर सकती। पॉलिसी मामलात पर फैसले का इख्तियार सिर्फ मुंतखब हुकूमत को ही हासिल है। लिहाजा निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने एक ही नौयत की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत की जानिब से गुजरात को डिवीजन, वजीराबाद जिला और अहमदपुर चट्टा को तहसील का दर्जा देने के फैसले को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट में ख़वातीन लेक्चरर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की न देने के खिलाफ केस की समाअत अदालत ने 29 मई को होने वाली डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के इजलास की कार्रवाई पर अमल ता हुक्म सानी रोक दिया। अदालत ने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब और DPI कॉलेजेस से जवाब तलब कर लिया। ख़वातीन लेक्चरर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की न देने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। दरखास्त गुजारों के वकील सफदर शाहीन पीरजादा ने दलाइल दिए कि 2012 में भर्ती होने वाली तमाम ख़वातीन लेक्चरर्स की 2 माह कबल तरक्की के लिए ट्रेनिंग हुई। महकमा हायर एजुकेशन ने मनपसंद ख़वातीन लेक्चरर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की दी। 600 लेक्चरर्स को खाली सीटों के बावजूद तरक्की से महरूम कर दिया गया। वकील ने नुक्ता उठाया कि महकमा ने नज़रअंदाज 600 ख़वातीन लेक्चरर्स की तरक्की के लिए इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी किया। महकमा हायर एजुकेशन ने जारी करदा नोटिफिकेशन खुद ही वापस लेकर इम्तियाजी सलूक किया। महकमा हायर एजुकेशन ने तीसरा नोटिफिकेशन जारी करते हुए मर्द लेक्चरर्स की तरक्की का इजलास बुलाया। आइन के तहत शहरियों के दरमियान इम्तियाजी सलूक करके उन्हें तरक्की से नहीं रोका जा सकता। लिहाजा अदालत ख़वातीन लेक्चरर्स को तरक्की के अमल में शामिल करने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट ने 29 मई को होने वाली डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के इजलास की कार्रवाई का अमल ता हुक्म सानी रोक दिया, जबकि सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब और DPI कॉलेजेस से जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट ने सेनेटर एजाज चौधरी को जेल में B क्लास देने के लिए दरखास्त पर होम सेक्रेटरी समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान ने सलमा एजाज की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें सेनेटर होने के बावजूद एजाज चौधरी को B क्लास ना देने के इक़दाम को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शोहर को सियासी बुनियादों पर पकड़कर झूठे मुकदमे में मुलव्वस कर दिया गया है और जेल रूल्स के तहत B क्लास नहीं दी जा रही। दरख्वास्त गुजार के वकील ने नुक्ता उठाया कि एजाज चौधरी के खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ झूठी और बेबुनियाद हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि एजाज चौधरी को जेल में B क्लास फराहम करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर होम सेक्रेटरी समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त पर 9 जून को मज़ीद समाअत होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ताजरों ने दुकानें रात 8 बजे बंद करने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। नई मीर कहते हैं ताज बरादरी पहले ही परेशानी का शिकार है। हुकूमत को ऐसे फैसले से पहले ताजरों को एतमाद में लेना चाहिए। इस हुक्म के इतलाक से ताजर फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन अली। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरा पाकिस्तान के सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन नई मीर और ताजर रहनुमाओं की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमाओं ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। नई मीर का कहना था कि ताजर बरादरी महंगा 3 यूनिट खरीद कर अपना कारोबार चला रही है। मार्केटें 8 बजे बंद करने से शदीद माली बहरान का शिकार हो जाएंगे। क्या मार्केटें जल्दी बंद करने से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी? हुकूमत ताजर बरादरी को एहतजाज पर मजबूर न करे। आज ये वक्त आ गया है कि हमारी ताजर तंजीमें, हमारे लोग हम पर दबाव डाल रहे हैं कि हम अपने इस फैसले पर नज़रसानी करें और हम ये सोचें कि अब हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो बराए करम हमें उस रास्ते को इख्तियार करने न दें। ताजर रहनुमा सुहेल भट्ट का कहना था कि ताजर बरादरी पहले ही मसाइल का शिकार है। निगरान हुकूमत तजावजात के नाम पर मार्केटों में तोड़फोड़ का सिलसिला बंद करे। हुकूमत आसान शराइत पर कर्जे दे ताकि ताजर अपना कारोबार सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर सकें। तजारत है वो इतने बुरे हालात में है कि हम ऑन अवर ओन तो ये काम नहीं कर सकते। हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि वो ताजरों को इजी इंस्टॉलमेंट में कर्जे फ्राहम करें ताकि ताजर जो है वो सोलर सिस्टम लगाएं अपनी मार्केटों में।
ताजर रहनुमाओं ने हुकूमत को मुतनब्बे किया कि अगर हुकूमत ने रात 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला वापस न लिया तो ताजर बरादरी आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेगी। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए ताजिर बरादरी ने हुकूमती प्लान यकसर मुस्तरद कर दिया। गर्मियों के तवील तरीन अयाम के समरात हुकूमत और ताजरों की नज़रों से ओझल जल्द दुकानें खोलकर जल्द बंद करने से भी काम चल सकता है, मगर पुराना दौर वापस लाने पर कोई तैयार नहीं। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। तवानाई बहरान, हुकूमत की नाअहली और ताजरों की सुस्ती पर अवाम परेशान। हुकूमत का अपनी नाअहली छुपाने के लिए दुकानें जल्द बंद करने का ऐलान। ताजर हुकूमती फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार, मगर ताजर रहनुमा खालिद परवेज भट्ट ने एक शर्त भी रख दी। हमारी एक शर्त है कि सरकारी इदारों में जो एक एक कमरे में कई AC लगे हुए हैं, इनको उतारे, इनको नीलामी करें, इनको नीलाम करके कौमी खजाने में पैसे डालें इसके। और ये बिल्कुल बेकार है। तवानाई इस तरह नहीं बच सकेगी कि एक आदमी बैठा हुआ है और 10 AC चल रहे हैं। दुकानदारों का नुक्ता नज़र भी कुछ मुख्तलिफ नहीं और दुकानें 8 बजे बंद करने पर कतई तैयार नहीं। सब परेशान है, उसमें कोई भी नहीं है, काम नहीं है। जिनके काम ही शाम के हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, वो क्या करेंगे सुबह को? बल्ब जल क्या रहे हैं, कुछ ही बल्ब में लगे हुए, यहाँ पे तो AC भी नहीं लगा हुआ, तो फिर भी हमें तंग करते हैं कि भाई 8 बजे दुकानें बंद कर देना। और दूसरा कारपोरेशन वाले हमें भी प्रॉब्लम करते हैं। बाज़ माहिरीन का कहना है कि आजकल दिनों का दौरानिया तवील है। अगर दुकानें सुबह जल्द खोली जाएं तो कारोबार के लिए बहुत वक्त मिल जाता है। बेशतर मार्केट्स और बाजार सुबह 11 से 12 बजे के दरमियान खोले जाते हैं। अगर सुबह 8 बजे दुकानें खोल ली जाएं तो शाम 8 बजे तक 12 घंटे मुयस्सर आते हैं। रात देर से सोने और सुबह ताखीर से जागने की आदत ने कारोबार को भी डस लिया है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। बजट 2023-24 आने वाला है। मुआशरत इस वक्त मुतअद्दिद मसाइल में घिरी हुई है। बेरोज़गार और टैक्स देने वाले सनती शोबे को इंतहाई मंदी का सामना है। सनत के लिए बजट में क्या होना चाहिए, इस बारे में लाहौर के सनतकार क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, जानते हैं जाहिद आबिद की इस रिपोर्ट में। सनती शोबे का पहिया रवां रहता है तो मईशत फलती फूलती है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुल्क की सनती तरक्की की शरह तनज़्ज़ुली का शिकार है। सालाना बुनियाद पर सनती तरक्की की शरह में 11% कमी देखी गई है। अमूमी तौर पर सालाना शरह तरक्की औसतन 4% देखी जाती रही है। सनती शोबा तवक्को करता है कि बजट में बरामदत बढ़ाने के लिए काम होगा, जबकि सनती शोबे को बेहतर माहौल देना तरजीह होनी चाहिए। मैं इंसेंटिव देने का कायल नहीं, मैं कहता हूँ एनवायरनमेंट दें इंडस्ट्री को, टैक्स को, कि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें काम करते हैं। यहाँ उल्टा साहब हो गया है कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपकी पेमेंट बाहर से आगे 6 दिन लेट होती है तो आपको जुर्माना पड़ जाता है। साल भर में मुतअद्दिद सनती यूनिट्स बंद हो चुके हैं, जिसमें डॉलर की अदम दस्तयाबी से खाम माल की किल्लत का भी बड़ा हिस्सा है। लोग बेरोजगार हुए हैं। सनती शोबे से वाबस्ता अफराद का ख्याल है कि मुल्की वसाइल की बड़ी वजह आमदनी कम और अखराजात ज्यादा होना है। इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंडस्ट्री वायबल ही नहीं रही। फिर ये कि वो इंटरेस्ट हाई होने की वजह से इंडस्ट्री एक डिफ़िकल्ट फेज़ में से गुजर रही है। रॉ मटेरियल महंगे होने की वजह से गुजर रही है। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से एक फेज़ में से गुजर रही है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट होते हैं। माहिरीन के मुताबिक महंगाई अपनी जगह, लेकिन कारोबारी मौके कम होने से लोगों की कुव्वत खरीद भी कम हो रही है। सनती शोबे की बहाली से ही इस मसले की शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। कारोबारी तबके में ये तासर भी आम है कि अगर बजट अहदाफ तब्दील होते रहेंगे, SROs जारी होते रहेंगे, तो फिर जून में पेश किए गए बजट की अफादियत भी कम होगी। इसलिए बजट ऐसा पेश किया जाए जो कि साल भर जारी रह सके, ताकि कारोबारी तबका भी उसके मुताबिक पॉलिसियाँ बना सके। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ग्रेड पीस के असातिज़ा डिस्पैरिटी रिडक्शन महंगाई अलाउंस के हसूल के लिए मैदान में आ गए। असातिज़ा कहते हैं 40% अलाउंस के लिए 2 साल से मुतालबा कर रहे हैं। मुतालबा ना माना गया तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। सीनियर कॉलेज असातिज़ा की गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वहदत रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस। असातिज़ा का कहना था कि वफाकी और दीगर मुलाजमीन के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करने के लिए डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन 150% तक का अलाउंस ले रहे हैं। दीगर महकमों के मुलाजमीन 40% तक डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जिस तरह से बाकी लोगों के 1 से 19 तक के ग्रेड के तमाम एम्प्लॉइज़ को दिया है, तो हमें भी दिया जाए। हम भी अफेक्टिंग हैं, हमारे लिए भी महंगाई उतनी ही है, हमारे साथ भी डिस्पैरिटी उतनी ही है। असातिज़ा ने कहा कि महकमा स्कूल्स एजुकेशन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट
के ग्रेड 20 के असातिज़ा महज चंद 100 रुपए अलाउंस ले रहे हैं। ग्रेड 19 से 20 में तरक्की पाने पर मुलाजमीन को 39,000 तक तनख्वाह में कमी का सामना है। 40% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं और मुतालबा करते हैं कि जो ग्रेड 1 से 19 तक 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है और ग्रेड 20 से 21 के लिए जो 25% 2021 का अभी तक उनको नहीं मिला वो मिलना चाहिए। असातिज़ा का कहना था कि 40% अलाउंस के लिए 2 साल से मुतालबा कर रहे हैं। मुतालबा न माना गया तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, जिन्ना हाउस के मुतासरा कमरों का जायज़ा लिया। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने जिन्ना हाउस पर हमले की शदीद मज़म्मत की। वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को सख्त तरीन सज़ा देने का मुतालबा किया है। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की जिन्ना हाउस लाहौर आमद। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने जिन्ना हाउस का दौरा किया और मुतासिरा कमरों का जायजा लिया। प्रोफेसर साजिद मीर ने जिन्ना हाउस पर हमले की शदीद मजम्मत की और वाक़या में मुलव्विस तमाम अफराद को सख्त तरीन सजा देने का मुतालबा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने कहा कि बानी पाकिस्तान के घर पर हमला हर पाकिस्तानी की नज़र में इंतहाई अफसोसनाक है। 9 मई को जो कुछ हुआ, सारी सूरत हाल देखकर इंतहाई दुख हुआ। तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव से ऐसा लगता है जैसे किसी जानी दुश्मन ने हमला किया हो। जिस तरह यहाँ तोड़ फोड़ की गई है, जलाओ किया गया है, वो यूँ लगता था जैसे कोई अपने किसी जानी दुश्मन पर हमला आवर है। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने मजीद कहा कि सानिहा 9 मई और जिन्ना हाउस पर हमला काबिल मुजम्मत है। हमला आवर शरपसंदों को सख्त तरीन सजाएं दी जाए। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों ने तलबा तालिबात का जिन्ना हाउस का दौरा किया। तलबा तालिबात का जिन्ना हाउस के तबाहशुदा हिस्सों पर दुख का इजहार, 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की और अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। लोग इसमें इंक्लूड हैं जिन्होंने ये सारा काम किया है या जिन्होंने ये करवाया है, तो मैं उन सब के लिए मैं तो यही चाहूँगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। 9 मई के वाक़े की शदीद तरीके से मजम्मत करती हूँ कि हमें अपने कौमी विरसे की हिफाजत करनी चाहिए थी। ये जो शरपसंद लोग हैं जिन्होंने इतनी तबाही मचाई है, उनके खिलाफ शदीद एक्शन लेना चाहिए। जिन्ना हाउस का पूरा विज़िट करने के बाद मैं ये बताते हुए बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ कि मैं इस पाकिस्तान का एक बाशऊर बाशिंदा हूँ। जिस तरह से यहाँ पे जिन्ना हाउस की यादों को और यहाँ पे फातिमा जिन्ना और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पूरी मेमोरीज़ को डैमेज किया गया है, इट इज़ हाईली कंडेमेबल। मेरी अथॉरिटीज़ से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आज हम जिन्ना हाउस के विज़िट के लिए यहाँ आए हैं और हमें देख के इंतहाई अफसोस हुआ है क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, सब चीज़ें तोड़ दी गई हैं। अब यहाँ से आप पीछे मस्जिद भी देख सकते हैं कि उसमें भी सारी चीज़ें जला दी गई हैं। ये जो कुछ हुआ और जिन्होंने किया ये रिफ्लेक्ट नहीं करते हमें। वी रिस्पेक्ट आवर हीरोज़, वी रिस्पेक्ट आवर आर्मी, वी रिस्पेक्ट आवर शोहदा। जिन्होंने ये किया है सख्त सज़ाएं देनी चाहिए।